orientation. So are your parents there with you? Naaraan yung parents or guardians? Wala ikaw? Yung Magdon, yung apas na siya, sulod kaya nakapag-ikuhat sa Magdon. So by the way, I will introduce myself. My name is Rosemary P. Apaw, and I will be your sub-teacher because Ma'am Donna is having her maternity leave. So, balik ni Ma'am Donna, niya, wala gihapon sinuod na sub-teacher para sa iyaha. Dili ko balik siya kabalik, ako gihapon yung acting advisor. So, ako ang mo-distribute sa module in Monday until na may real na substitute teacher or nabalik na si Ma'am Donna. So, our meeting is all about virtual orientation of parents or students on learning delivery modality. So as we know that we are experiencing the pandemic due to the COVID-19. So that's why we need face-to-face learning karon. So before ta mag-start, we will have our prayer. So it's Lahore Night High School virtual orientation of parents or students on learning delivery modality. By the way, class, if you cannot hear me well, just inform me, okay? Okay. Because silence means yes, right? So, hello everyone. Again, welcome to virtual orientation and distance learning. So, since dili man ka maka face-to-face learning due to the pandemic brought by COVID-19, the Department of Education chooses the distance learning modality. So, distance learning, according to the DepEd memo, it refers to a learning delivery modality where a learner is given materials or access to resources and he or she undertakes self-directed study at home or in another venue. So you will study in your house. Learners engage in independent learning at home or any physical learning space where applicable by using learning materials that are accessible either online, stored on CD or DVD or USB, or in printed form while being geographically distant from the teacher. So if you are choosing online, then you can download or you can use the portals, learning portals so that you will learn. But if you choose the printed, ang school muhatag og mga printed modules. The teacher supervises and monitors learners' progress and provides renovation and enhancement when needed and possible. So we will give you remedial classes or supplementary lessons para ma-put up ibali ang schools na wala na gamay na ibali ang kuha. Then, assistance may be provided by a para-teacher or learning facilitator who may be a parent or any member of the family or a community stakeholder. So you can ask help from your parents or guardians or older sisters or brothers or maybe aunts or uncles.
So there are three types. The first one is modular distance learning, either printed or digital or also called offline. The second is online distance learning, either synchronous or asynchronous. And the third one is TV or radio-based instruction. So, I guess inyong makita sa mga news na naay mga teachers na maoy mag-host ibali sa lessons na ipakita sa TV. So, kani siya, ang TV or radio-based instruction shall utilize the SLMS converted to video lessons for television-based instruction and SLMS converted to radio script for radio-based instruction. So, mag-start ta sa modular distance learning. So, kaning modular distance learning, mao sa ang gipili sa Cebu City para sa distance learning modality o online distance learning, either synchronous and asynchronous. So, naging mga pangutanan no, unsa din siya? What are those? Kinahanglan ba kaming mga students moadto sa eskwelahan para magkuha sa mga printouts or mga printed modules? Actually, dili. So, tingani ni siya. Printed modular distance learning. So, ang inyong mga ginikanan or guardian, muadto sa eskwelahan. Sila ang muadto dili ang mga estudyante, labi na o ang edad below 21 years old, kay bawal man na. So, ang ilang pag-adto, mag-agad sa mechanism on the distribution of modules and retrieval of outputs for those who preferred printed modular. So, grade 9 man ta, kani ang ato ang basihan. Ang QPAS nga na-end o odd numbers sama sa 1, 3, 5, 7, and 9, Monday ang ilahang schedule. So magsugod o distribute alas 2 sa hapon. While ang QPAS na ending with even numbers like 0, 2, 4, 6, and 8, Tuesday ang schedule. While ang Wednesday and Thursday, gigahina na siya sa other nga grade levels. So ang Monday and Tuesday for grade 7, grade 9, and grade 11. So aside ana, kinahanglan sad ang inyong mga ginikanan or guardian musunod sa school safety protocols. So unsa may mga protocols? Kinahanglan mag-wear of face mask and face shield. Next, step on the foot bath to disinfect the footwear. Temperature check. So sa temperature check, maggamit og non-contact infrared thermometer. So for temperature of 37.5 degrees Celsius and above, pili pa na siya pasudlon, papahuwayon sa na siya og 2 minutes, and after that, i-recheck ang iyang temperature. Then, if ang iyang temperature na gihapon sa 37.5 degrees Celsius and above, dili jud siya pwede mosulod sa school. So next, hand sanitize using alcohol or hand sanitizer. So actually, ang inyong parent or guardian i-advise nga magdala jud sila og ilahang kaugalingong alcohol. Pero nagyapon alcohol dito sa school, provided ta kay ang atong principal butan kaayo na siya. Provide siya og alcohol para sa school. The next, accomplish the screening and tracer form. And of course, observe social distancing or physical distancing. So ang distance nato is 1 meter. Iniguman aning mga school safety protocols, muadto na sa room. So ang ato ang section is grade 9 left right. Ang ato ang room naa sa blue building second floor. So dito sa room, maghuwat ra ko dito. Then mao gihapon to na ay mga safety protocols ito sa atong room. Kat parihara gihapon sa katong inyong nakit-an ganina. Then katong inyong gi-fill up na contact tracing form.
inyuha nang ibutang sa box, nara sa box na i-provide para sa inyuha. Anha isod ang contact tracing form. Inighuman ana, magkuha na mo sa mga printed modules. Actually, ang mga printed modules, ibutang na to siya sa plastic envelope. So, provided na o plastic envelope. Kaning plastic envelope, mao na ni siya ang inyong gamiton na sudlanan sa sunod na nga mga weeks sa pagkuha sa mga modules or paghatag sa mga answer sheets. So, kinahanglan gyapon ninyong i-check kung kumpleto ba ang mga subjects, ang mga modules, anak ng subject. So, naa ba ang English, Math, Filipino, Science, Aralpan or Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao, MAPE, and PLE. So, once nga na-check na ninyo nga kumpleto, naasad mo'y fill-upanan dito para among basihan kung naka-receive ba mo sa modules or wala. Then after ana, tagaan sad mo og daily learning log. So ingani ang forma sa daily learning log. Anhi diri magsuwat ang mga estudyante kung unsay ilahang naansiran anang adlaw. So kaning daily learning log, it will keep the record, track work progress and accomplishments, helps teachers monitor and track and guide for the provision of technical assistance. And lastly, guide in rating performance. Kay dili man face-to-face, so ari ra sad ni magbase sa kaning daily learning log para sa inyong performance. So, man ana, ay ha, isang check kaya sigman sa ni Sword, wala na admit, naagi di ay. Okay, continue na sa ta. So, inigman ato, nakakuha naman mo no, sa modules and also katong daily learning log. So, muli na ang inyong parent or guardian. Kaya paansira na tong mga printed modules. So, usa kasi una, inighuman sa usa ka semana sa sunod na sad nga adlaw, Monday or Tuesday, mubalik na sad mo sa eskwelahan. Ang inyong ginikanan or guardian, mubalik sa eskwelahan. So, mao gihapon, mo follow gihapon sa mechanism na ang QPAS na nag-end on odd numbers like 1, 3, 5, 7, and 9, Monday, while ang even 0, 2, 4, 6, 8, Tuesday. And aside ana, mo follow gihapon sa school safety protocols. So wear face mask and face shield, step on the foot bath, temperature check. So kung above 37.5 degrees Celsius, papahuwayin sa for 2 minutes and then recheck after 2 minutes. If still 37.5 degrees Celsius and above, the client is not allowed to enter. Then next, hand sanitize using alcohol and accomplish the screening and tracer form and observe physical distancing for 1 meter. So, after ana, nakaabot gihapon sa teacher, nakaabot gihapon ko sa atong classroom na naa sa blue building, second floor, first room, gikan sa ganan. So, katong inyong na-fill upan nga contact tracing form, inyong isulod sa box. Human ana, ang mga answer sheets nagyansiran sa inyong mga estudyante, ibutang sa pagsa nga box sa English, Math, Filipino, Science, Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao, MAPE, and PLE. Naman, ibutang sa mga answer sheets, magkuha nisad mo sa modules na English, Math, Filipino, Science, Araling Panlipunan, USP, MAPE, and PLE. Then, na nasa new file para ang basihan kung nakadaan na bang modules o wala.
So, mao gihapon na gihapon by the way, ang katong daily learning lab good for 1 month na to siya. So, ikaduha pa man na semana, so dili pa mo tagaan sa daily learning lab. So, nasabtan ba ba? So, niguman ato, mahulig na tubali ang guardian or parent. Kay pangsira na sad ang module for the second week. Pagkatto ganina kay modular man to, attempted modular distance learning, ang ikaduha, digital modular distance learning. So, kung naamoy laptop, desktop computer, cellphone na smartphone, o tablet, qualified mo nga mapili sa digital modular distance learning. So, kung saon man, so mag-download ra mo sa katong mga modules. Buhatag ra ang teacher o link ang i-share sa GC or pwede ra sa i-share gamit ang sharing app. Ang akong sharing app na naa sa akong cellphone kay share it man. So share it ang akong gibutang and ato sang i-download or i-upload sa teacher sa ato ang group chat nga kami grade 9 na right. So aside anang digital, ang nakanindot sa digital na ay free na SIM card ihatag o free mobile data for 3 months. So, nindot sa ni siya. Pero, dili siya ang student na mapili o digital kung nana siya libre na mobile data, kuwan sa siya di-suggest na dili siya mag-CD o surf kay mahurot naman sila mobile data. So, mauna siya ang digital. Then, inig-download sa katong printed module, ang student mogamit og lain na answer sheet. Adto dito niya isuwat ang iyang mga answers. Nituman niya og suwat sa iyang mga answers sa kada subjects. Iyahan siyang fill-upan ang katong daily learning log. So, inani ang forma sa daily learning log. So, atong example-an o fill-up para din mo mag-resolve. So, suwat, first grading period, month of October. So, for example, ang akong estudyante kay si Alvin Richards. So, si Alvin, grade 9, and section 5. So, nag-eskwela siya sa Lahog Night High School. Ang iyang subject, science. And ang iyang subject teacher is ako pintahay, Rosemary Pinakaw. So, week number 1. So, upat ni siya kabuo na 1, 2, 3, 4 kahit upat man kasimana sa usa ka bulan. So, sa week 1, ang iyang module nga gilansiran is module 1 sa science. So, on Monday, ang iyang gibuhat is answer pre-assessment. So, pre-assessment or pre-test, so iyang i-checkan ang pre-test na part. Then, after ana, magbutang og signature. Then, pagka Tuesday, ang iyang na sa gibuhat is ang first activity, which is kanang iyang perform. So, magsulat siya perform activity 1. So, dili man siya, wala mo siya pre-test o post-test. So, leave blank on that area. And, signature. Then, sa sunod na mga adlaw, pinapan ang katangkang mga data. So, nasaktan ka naman niya. Okay, so nasabtan na ba ang atong duha ka modular distance learning? Na printed modular distance learning and digital modular distance learning? Wala may problema? So, it's wala tanong. So, proceed na pa sa sunod na distance learning. So, ang sunod na ito nga distance learning, mo ni siya ang online distance learning. Mausa niya ang dipili sa DepEd City, pero magkinahanglan siya ang internet connection. So, ang online distance learning, it shall be applicable in schools where both the teachers and learners have access to digital devices such as laptops, tablets, smartphones, and desktop computers with available online resources and
internet connectivity. So, importante ang internet connectivity sa both parties, the teacher and the students. So, naay do since ang face-to-face learning kay dili man allowed, so mao na siyang online distance learning sa ang dipili. So, naay duha ka types sa online distance learning. Pero ato sang i-recall ang distance learning. So, modular distance learning, either katong printed o digital, and online distance learning, either synchronous and asynchronous. So, ang atong pilion ron, ang atong fokusan sa kanina discussion is kaning online distance learning. So, naay duha ka types of online distance learning, synchronous and asynchronous. By the way, naay mapili sa online distance learning na ni-apil karon. Diba? Okay. So, proceed na ta. So again, the Division of Cebu City uses printed modular distance learning, the digital or offline modular distance learning, and online distance learning. So online distance learning uses various technologies access to the internet. So, ang paggamit sa DepEd Commons ug LR portals nabilong na ni siya sa online distance learning since nagamit man siya og internet connection. So, unsa may buhaton sa mga students if magpili sila sa online distance learning? So, ato sang diskusyon ang tagsa-tagsa nga type sa online distance learning. So, again, synchronous and asynchronous. So, we will start with the synchronous online distance learning. Ang teacher mag-log in sa DepEd account and then mugamit sa kanang Google Meet, pareha ani. Nasa ubang teacher nga magamit og kanang other nga mga kuan the a learning portal. Sa check ay ba sila nilog in. So, online synchronous. Ang estudyante mo log inside. So, same time yun na parihas sa atong gibuhat karon kung unsang orasahang nag-log in si teacher, mausang orasahang nga nag-log in ang students. So, magamit og laptop or desktop computer or smartphone or tablet. So, ang learner the learner will download the lesson from the Division LRMDS portal. So as what I've said kanina, i-share lang sa ato ang group chat or i-personal message sa student ang link para maka-download sa module. So naay example there na portal where you can download the module. Next is all learners in a class will open, begin, and end the lesson at the same time. So, kung karon sa mag-login si teacher, mausang urasahan nga mag-login si student. So, if ma-end na ang lesson, ma-end na sad ang lesson sa student. Kung na ang synchronous. When a teacher facilitates the online lesson, time for the lesson is scheduled by the teacher. The learner will use separate papers for answers of the activities, the pre-test, and the post-test.
The standard time allotment set by DepEd for each subject shall be followed, and internet connection is required. So that's the synchronous online distance learning. So the second type is the asynchronous online distance learning. So what is this? So ang student makalog in or mo check sa Google Classroom anytime kung kano sa siya available. Ang si teacher sad makalog in sad anytime kung kano sa siya mag-download or mag-upload sa mga lessons. So example in this presentation, maukibali ni ang Google Classroom. So ang teacher magbutang ra o classwork kanina part. So mahibawaan naman sud na siya sa screen. Kanya kaning people dere dinhi makita kung kinsay inyong mga classmates. So magbutang lang si teacher again sa classwork sa mga activities mo dapat buhaton og sa mga supplementary lessons para makasabot jud ang student about the topic. Then in this example, dili ni siya Google Classroom, this is why. So naa say mga supplementary lesson na hinhatag si teacher a link so that ang student maka-learn jud pag-ayo sa topic. So ang parent or guardian mao'y mo assist sa ilahang student para mas makasabot ang estudyante sa topic. So unsay buhaton sa learner? Again, the learner will download the lesson from the Division LRMDS portal. The learner works independently on the online material at his or her own pace. The learner will use separate papers for answers of the activities, the pre-test, and the post-test. No teacher will facilitate the lesson. The standard time allotment set by DepEd for each subject shall be followed, and internet connection is required. Although giingon diri nga no teacher will facilitate the lesson, pwede raman sad ma-message ang teacher sa group chat or personal message just sa teacher if ever na yung mga lessons na wala niya na sabtag. So, dili dyan siya exactly no teacher will facilitate. So, mauna to siya ang duha ka online distance learning, the synchronous and asynchronous. So, ipakits na lang ta sa ato ang klase. So, mao ni siya ang mga advantages and disadvantages sa printed modular and digital or offline modular. So, arisa ta sa printed modular. So, first is modules need to be taken from school weekly. So, dili dyan siya kaayo safe no kay mo travel ka man ng parent or guardian para magkuha sa mga modules. Then next, time, transportation expenses, effort are consumed, and risk is high. Third, once modules are submitted or returned, learners will no longer have a copy to use for review or reference. Then, there is a high risk that production may not be finished on time for weekly distribution due to machines' unexpected technical problems. And next, very costly. And last, time consumed by teachers for distribution, segregation, sorting of modules may disrupt their time in giving focus to your children's follow-up, giving of instruction and progress monitoring, etc. So, how about the digital or offline modular distance learning? So first, so first, links will be given through FBGC or Google Classroom and can be downloaded anytime for their own copy. So positive. Then,
Answers or activity can be screenshot and send or upload through Messenger or Globe Classroom, and at the same time, modules for the following weeks will be downloaded. Can be accessed anytime on any digital gadget like cell phone, laptop, or desktop. Can be saved in USB or digital gadgets for future use or reference for study. Time, money, effort are saved. Help the school and government from cost of production. Synchronous and asynchronous activities are possible from time to time or when necessary, maybe once a week. Can access the pre-recorded video or supplemental lessons uploaded by the teachers, and students will be given a free SIM with a load good for 3 months. So, unsa na may inyong kuan ipili? Inyo habang i-change ang inyong printed modular distance learning into digital or offline modular distance learning? Or maulad na ako? So, mauto siya ang ato ang orientation about virtual orientation of parents or students on learning delivery modality. So, thank you for coming. Any questions? No, ma'am. Yes. No, ma'am. Hi, Prince. Wala, ma'am. Yes, Charisse. And so my question na to. Sige Good na. morning. Hi, Ma'am Don. Good morning sa tanan. Basig na amoy mga pangutana na. Ma'am, tanong ang oras po ang module? Juan, alas 2 mag-start pag-distribute, ma'am. Kaya naa pa may elementary good. Okay. Basta follow lang ta atong kuan kanang QC ba? I mean QFAS. Bukas, oo. Okay. Ma'am, So naapay lang tong kana. Mag-picture sa lang ta. Kira? For documentation. Sige, ma'am. So, pwede turn on mga video. Parang kita sa inyo mga gwapa nga dagway. Di ba mo doy? Nahiya, miss kaulaw, ma'am. Nga nung maulaw man mo eh. May ma'am. Nahiya kaulaw. Sige, mag-count na ko. O Romel, imuhang video. Asa naman? Ray? Wait, ma'am. Charlotte? Dolly? Ernie? Kian? Yes, And Charisse? Charis. Open na, Charis. Sige, okay? Open naman ako pabalasi ko. Okay, ready? Ano lang ako, mamay? Okay. Give me your best smile. So, akong i-upload sa Facebook. Sige, 1, 2, 3, smile. Diretso. Okay. So, kung sa may inyong ipang pili, ari mo sa printed or ari mo sa digital? Sa digital lang mo, pag nabitaw mo cellphone, niya makakonect sa mong internet. Nasa na load. Okay, wa naman tali mga questions no. Naman mga questions ko lang.
Wala na. Wala, ma'am. Saan ra kung kaon pagkuha sa mga modules. Wabo, ingat tao. Okay ra? Sige, so salamat kayo sa pagtunga sa ato ang virtual orientation. So I hope mahumanan ning COVID kay para magkita-kita na sa eskwelahan. So, we call it a day. So, Bye, ma'am. hi, Ma'am, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Papangutan na lang mo sa GC kung naamang Thank you, ma'am. Sige, Sige, ma'am. salamat. Salamat Thank sa you. time. Bye-bye. Pwede na mo leave, ma'am. Bye, ma'am. Pwede na mo Leave leave. na lang. Sige, leave na. Bye-bye. Thank you. Bye-bye, Sige, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you. You're Tingog, welcome. Charis.